Bismillah Rahman Rahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is uterus anatomy. यह है यूट्रस एनाटॉमी की पार्ट 1 की वीडियो। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ यूट्रस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो यूट्रस को हम वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि ये चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन होता है फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा हम इसको हिस्टेरा भी बोलते हैं। सिचुएशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है पेल्विस के अंदर बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सजेटल व्यू है जिसमें हम सेंटर से कट करके लेटरल साइड से देख रहे हैं। तो दिस वन इज़ अ एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड का कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो वो हमारे पास प्रेजेंट होता है एंटीरियरली, तो ये हमारे पास होगी एंटीरियर साइड। और रेक्टम हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली, तो ये कौन सी साइड होगी? पोस्टीरियर साइड। हमने बात की कि ये प्रेजेंट होता है पेल्विस के अंदर, और मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है लेसर पेल्विस के अंदर। लेसर पेल्विस को हम ट्रू पेल्विस भी बोलते हैं क्योंकि जो पेल्विस के विसरास होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेसर पेल्विस के अंदर। तो लेसर पेल्विस के अंदर ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। तो इसकी ये लोकेशन की बात होगी। अच्छा, उससे बेहतर एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन द यूट्रस। इसके एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द यूरिनरी ब्लैडर जो कि इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है। उसके पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि रेक्टम प्रेजेंट है। तो ये लेसर पेल्विस में प्रेजेंट है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को फर्टिलाइज ओवम को। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एम्पुला ऑफ यूट्राइन ट्यूब में, तो वो जो फर्टिलाइज एग होता है वो हमारे पास आ जाता है यूट्रस के अंदर। फिर यहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होनी होती है। उसके अलावा इसको जो न्यूट्रिशन अर्ली न्यूट्रिशन होते हैं वो भी यहाँ से मिलने होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन लीड टू एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। ये हमारे पास स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। तो जब लेबर का टाइम आता है यानी ये पार्चुएशन का टाइम आता है तो इसकी इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास बेबी की बर्थ होती है। साइज एंड शेप की बात करें तो इट इज़ पायरीफॉर्म इन शेप, यानी पियर शेप स्ट्रक्चर है। इट इज़ पियर शेप, इन्वर्टेड पियर भी बोल सकते हैं। साइज़ की बात करें तो इट इज़ इसकी लेंथ होती है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचज़, क्योंकि जो 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास 1 इंच के इक्वल होता है, तो 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास 3 इंचज़ के इक्वल होगा। इसकी ब्रॉडनेस की बात करें तो इट इज़ 2 इंचज़ ब्रॉड या 5 सेंटीमीटर ब्रॉड। थिकनेस की बात करें यानी एंटीरो पोस्टीरियर थिकनेस इसकी होती है 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर, यानी 3 to 1 से इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, लेंथ, ब्रॉड और इसकी थिकनेस। नेक्स्ट हम इसकी कम्युनिकेशंस की बात कर लेते हैं। सुपीरियरली ये कम्युनिकेट कर रहा है यूट्राइन ट्यूब के साथ। दिस वन इज अ सुपीरियर एस्पेक्ट एंड दिस वन इज अ इंफीरियर एस्पेक्ट। तो सुपीरियरली ये कम्युनिकेट कर रहा है यूट्राइन ट्यूब्स के साथ और इन्फीरियरली ये कम्युनिकेट कर रहा है वजाइना के साथ। तो ये हमने इसके कम्युनिकेशंस की बात कर ली। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ यूट्रस पे आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। पार्ट्स की बात करें तो एक इसकी फंडस होती है, दिस वन इज़ द फंडस। एक इसकी बॉडी होती है, दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। इसके अलावा हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं दो लेटरल बॉर्डर्स। दीज आर द लेटरल बॉर्डर्स, क्योंकि यहाँ पे लेटरल पेल्विक वॉल प्रेजेंट है तो ये लेटरल साइड वाले लेटरल बॉर्डर्स होंगे। इसके अलावा एक सर्विक्स होती है, दिस वन इज़ द सर्विक्स ऑफ यूट्रस, जो कि लोअर 1/3 को बना रही होती है यूट्रस के। और जो बॉडी है वो हमारे पास बना रही है अपर 2/3 को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडस ऑफ यूट्रस की, यानी इस पार्ट की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूट्रस अबव द ओपनिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स। दीज आर द फ्लोपियन ट्यूब्स। फ्लोपियन ट्यूब्स यहाँ पे ओपन हो रही होती हैं बाय द यूट्राइन ओस्टियम। यूट्राइन ओस्टियम से ऊपर वाला, यानी फ्लोपियन ट्यूब से ऊपर वाला जो यूट्रस का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ द यूट्रस। फ्री अपर एंड ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस का अपर फ्री एंड होता है। इट इज़ कन्वेक्स इन शेप। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इट इज़ कन्वेक्स इन शेप। इट इज़ कवर्ड विथ पेरिटोनियम। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं।
تو سیجائٹل سیکشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دس ون از دا فنڈس آف دا یوٹرس. اب اس کے اوپر ہمارے پاس یہ جو فولڈ پریزنٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں وزائکو یوٹرائن پاؤچ یا یوٹرو وزائکل پاؤچ، کیونکہ یہ پریزنٹ ہے بٹوین دا یوٹرائن یوٹرس اینڈ دا یورینری بلیڈر. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنڈس آف یوٹرس ہے وہ پیریٹونیم سے کور ہوتی ہے. It is directed forward when the bladder is empty. اس کے آگے ہمارے پاس بلیڈر لائے کر رہا ہے، تو جب بلیڈر ایمپٹی ہوگا تو یہ فارورڈس کی طرف یعنی آگے کی طرف ہوگی فنڈس، لیکن جب بلیڈر فل ہوگا تو وہ ٹورڈز دا امبلیکس موو کر جائے گا. یہاں پہ انٹیریئر ابڈومینل وال ہے، تو بلیڈر جب ہم نے بلیڈر کی اناٹمی کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے اس کی ایپیکس پہ ایک لیگامنٹ پڑھا تھا، میڈین امبلائکل لیگامنٹ. میڈین امبلائکل لیگامنٹ کی ہمارے پاس اٹیچمنٹ ہوتی ہے امبلائکس پہ، جس کی وجہ سے جب یہ بلیڈر فل ہوتا ہے تو یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے ٹورڈ دا امبلائکس. تو جب یہ یورین سے فل ہوگا تو فنڈس اوپر کی طرف آ جائے گی. یعنی یہ ہم اس کے اینگلز کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کریں گے. یعنی ہمارے پاس دو اینگلز ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اینگل آف اینٹی ورجن، ایک ہوتا ہے اینگل آف اینٹی فلیکشن. اس کو ہم نیکسٹ پارٹ کی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. ابھی بس آپ یہی یاد رکھیں کہ جو فنڈس ہوتی ہے وہ فارورڈ ہوتی ہے جب ہمارے پاس بلیڈر ایمپٹی ہوتا ہے. فرٹیلائز oocyte is usually implanted in the posterior wall. یعنی جو posterior wall ہوتی ہے فنڈس کی، اس کے اندر ہمارے پاس فرٹیلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جو فرٹیلائز oocyte ہوتا ہے اس کی امپلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور ان اپر پارٹ آف دا باڈی آف یوٹرس، یا تو اس کے فنڈس کی پوسٹیریئر وال کے ساتھ امپلانٹیشن ہو رہی ہوگی، یا پھر جو ہمارے پاس باڈی آف یوٹرس ہے اس کے اپر پارٹ کے اندر امپلانٹیشن ہو رہی ہوگی. تو یہ ہم نے فنڈس کی بات کر لی. اچھا، اب تک جو ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں ان کو ہم اس ڈائیگرام کے تھرو بھی سمجھ لیتے ہیں، 3D ڈائیگرام سے. تو یہ جو پارٹ ہے دس ون از دا فنڈس آف دا یوٹرس، یعنی یہ دو ہافس ہیں فنڈس. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فنڈس کہاں پہ پریزنٹ ہے، جہاں پہ فلوپین ٹیوبز انٹر ہو رہی ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس ایک کنویکس شیپ سٹرکچر پریزنٹ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں فنڈس آف دا یوٹرس. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ یہ اپر اینڈ ہوتا ہے یوٹرس کا، ٹھیک ہے، اور یہ پریزنٹ ہے اوپننگ آف یوٹرائن ٹیوب کے اوپر پریزنٹ ہے، اور یہ کور ہے پیریٹونیم سے. اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹڈ فارورڈ ہے. اس کی ڈائریکشن کی ہم بات کریں تو یہ ڈائریکٹڈ فارورڈ ہے، یعنی یہ فنڈس ہے اور یہ ڈائریکٹڈ فارورڈ ہے، اور اس کے آگے ہمارے پاس کیا لائے کر ہوتا ہے، یورینری بلیڈر لائے کر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ فرٹیلائز oocyte کی یہاں پہ امپلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. اب اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فنڈس کی ڈائریکشن کیا ہے، یعنی فارورڈز ہے. اس کے آگے یورینری بلیڈر لے کر ہے. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں باڈی آف یوٹرس کی. سو دس ون از دا باڈی آف یوٹرس. اب باڈی آف یوٹرس کی ہمارے پاس ہوتی ہیں دو سرفیسز. ایک ہوتی ہے اس کی اینٹیریئر سرفیس جو کہ اینٹیریئر سائڈ پہ لائے کر رہی ہوگی، یا پھر اس کو ہم بولتے ہیں وزائکل سرفیس. وزائکل ورڈ ہم یوز کرتے ہیں یورینری بلیڈر کے لیے. تو اس کے اینٹیریئرلی ہم نے بات کی تھی کہ سیجائٹل سیکشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اینٹیریئرلی پریزنٹ تھا یورینری بلیڈر. تو یہ اینٹیریئر سرفیس ہوگی باڈی کو، اس کو ہم بولیں گے وزائکل سرفیس. اس کے علاوہ جو پوسٹیریئر سرفیس ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں انٹسٹائنل سرفیس. اس کو ہم انٹسٹائنل سرفیس کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جو ریکٹو یوٹرائن پاؤچ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہیں اوپر سے کوئلز آف انٹسٹائن، یعنی کچھ اس طرح سے. تو یہ ریلیٹ کر رہا ہے انٹسٹائنس کی کوئلز کے ساتھ، اسی لیے ہم پوسٹیریئر سرفیس کو بول دیتے ہیں انٹسٹائنل سرفیس. اب ہم اس کے اور فیچرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ انٹیریئر سرفیس کے کیا فیچرز ہیں اور پوسٹیریئر سرفیس کے کیا فیچرز ہیں. جو انٹیریئر سرفیس ہے وہ فلیٹ ہے، اور جو پوسٹیریئر سرفیس ہے وہ کنویکس ہے. اچھا، تو یہ ہمارے پاس ہے جی انٹیریئر سرفیس. یہاں پہ کر کے ہمارے پاس پین تھا یورینری بلیڈر. تو جو انٹیریئر سرفیس ہے وہ ہم اس ڈائیگرام میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فلیٹ ہے، جبکہ جو پوسٹیریئر سرفیس ہے وہ کنویکس ان شیپ ہے. اور اس کے پیچھے کیا لائے کرا ہوتا ہے، ریکٹم لائے کرا ہوتا ہے. ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آگے اور پیچھے کون کون سے اسٹرکچر ہیں. تو دس ون از دا
यूट्रस, इसके एंटीरियरली हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इसको बोल देते हैं वोजाइकल सरफेस। और इसके पोस्टीरियरली हमारे पास कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन आती हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोल देते हैं इंटेस्टाइनल सरफेस। नेक्स्ट आता है कि जो एंटीरियर सरफेस है वो रिलेट करे यूरिनरी ब्लैडर से, हमने बात कर ली। और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉइल्स ऑफ टर्मिनल आइलियम के साथ रिलेट करें और सिग्मोइड कोलोन के साथ रिलेट। सिग्मोइड कोलोन ही नीचे आके रेक्टम बना रहा होता है और वो आगे एक एनल कैनाल बना रही होती है, तो वो इसके पोस्टीरियरली आ जाएगा। उसके अलावा कॉइल्स ऑफ टर्मिनल आइलियम हमने बात की थी कि जो रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में आ रही होती हैं। अब इसकी हम पेरिटोनियल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। जो एंटीरियर सरफेस होती है यानी जो वज़ाइकल सरफेस होती है वो भी पेरिटोनियम से कवर होती है। उसके अलावा जो पोस्टीरियर सरफेस होती है यानी जो इंटेस्टाइनल सरफेस होती है वो भी पेरिटोनियम से कवर होती है। इसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनके दोनों साइड पे हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होता है, तो दोनों साइड से उसको ये कवर कर रहा होता है। इट फॉर्म द posterior superior wall of the utrovesical pouch। यूट्रोवजाइकल पाउच क्या चीज़ है कि ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द यूट्रस एंड द यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यूट्रो नाम के अंदर आ रहा है यूट्रस के लिए और वजाइकल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये बनाती है जो एंटीरियर सरफेस है ये पोस्टीरियर या फिर सुपीरियर वॉल बना रही है यूट्रोवजाइकल पाउच की। उसके अलावा जो पोस्टीरियर सरफेस है वो बनाती है एंटीरियर वॉल बना रही है रेक्टो यूट्राइन पाउच की। तो ये हमने बॉडी की बात कर ली। नेक्स्ट हम लेटरल बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। लेटरल बॉर्डर्स की बात करें सो दे आर द राउंडेड एंड कन्वेक्स। ये राउंडेड है और कन्वेक्स इन शेप है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को। सुप्रोलैटरल सरफेस या जिसको हम एंगल बोलते हैं बॉडी को एट द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड फंडस इज कॉल्ड द कॉर्नवा ऑफ द यूट्रस। यानी जो सुप्रोलैटरल एंगल है बॉडी का जहाँ पे जंक्शन हो रहा है बॉडी का फंडस के साथ, दिस वन इज द फंडस एंड दिस वन इज द बॉडी, इसको हम बोलते हैं कॉर्नवा ऑफ द यूट्रस। तो हमने जब पेरिटोनियम की बात की थी तो शायद मैं बोल गया हूँ कि इसके एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट। ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसके लेटरल बॉर्डर से ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है जो कि लेटरल साइड पर एक्सटेंड कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था कि सेजाइटल सेक्शन में देखा था कि एंटीरियरली हमारे पास था यूट्रोवजाइकल पाउच, तो इसीलिए हमने इसको बोला था कि ये पेरिटोनियम से कवर था। वो जो पोस्टीरियरली हमने बात की थी रेक्टो यूट्राइन पाउच था, इसकी वजह से हमने इसको बोला था कि पोस्टीरियर सरफेस भी पेरिटोनियम से कवर होती है। तो लेटरल बॉर्डर से बेसिकली हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ओरिजिनेट कर होता है। अब सुप्रोलैटरल जो सरफेस है या एंगल होता है बॉडी का एट द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड फंडस, इसको हम बोलते हैं कॉर्नवा ऑफ द यूट्रस। अब ये जो कॉर्नवा ऑफ यूट्रस है ये किस किस स्ट्रक्चर को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है? ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है यूट्राइन ट्यूब्स को। उसके अलावा राउंड लिगामेंट ऑफ जो यूट्रस होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा दिस वन इज द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस वन इज द सुपीरियर व्यू ऑफ द यूट्रस। तो सुपीरियरली हमें कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा? फंडस नज़र आएगी। तो ये जो लिगामेंट जा रहा है दिस वन इज़ द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। तो हमने बात की कॉर्नवा ऑफ यूट्रस पे हमारे पास तीन स्ट्रक्चर अटैच थे, एक था यूट्राइन ट्यूब, उसके अलावा लिगामेंट ऑफ ओवरी, उसके अलावा राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। अब ये जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं ये अटैच हैं अपर एंड ऑफ द लेटरल बॉर्डर से, लेटरल बॉर्डर के अपर एंड पे अटैच हैं। उसके अलावा राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस ये कहाँ पे अटैच है? एंटीरो इन्फीरियर टू द ट्यूब, यानी ट्यूब्स के एंटीरियरली और इनके इन्फीरियरली प्रेजेंट है। इसके अलावा लिगामेंट ऑफ ओवरी की बात करें तो वो प्रेजेंट है पोस्टीरो इन्फीरियरली, यानी थोड़ा सा पोस्टीरियरली, यानी यूट्राइन ट्यूब के थोड़ा सा पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और उसके नीचे प्रेजेंट है। यूट्राइन आर्टरी असेंड अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ
यूट्रस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि दिस वन इज द यूट्राइन आर्टरी जो कि असेंड कर रही है अलोंग द लेटरल बॉर्डर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये हमने बात कर ली लेटरल बॉर्डर्स की। नेक्स्ट हम कैविटी ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस की बात कर लेते हैं, यानी दिस वन इज़ द कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। सेजाइटल सेक्शन जब हम लेते हैं यानी सेंटर से कट करके साइड से देख रहे होते हैं तो ये हमें एक सीन होती है एज अ मियर स्लिट बिकॉज द यूट्रस इज कंप्रेस पोस्टीरो सुपीरियरली। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसको हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली सेजाइटल सेक्शन है यूट्रस का जिसमें हम दरमियान से कट करके साइड से देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब हम सेजाइटल सेक्शन लें कैविटी का बॉडी ऑफ यूट्रस की तो हमें नज़र आ रहा है कि एक मेयर स्लिट के तौर पर एक्ट कर रही है, क्योंकि जो यूट्रस है वो कंप्रेस है, एंटीरियर साइड से भी कंप्रेस है और पोस्टीरियर साइड से भी कंप्रेस है। क्यों कंप्रेस है कि इसके एंटीरियर साइड पे हमने देखा था कि यूरिनरी ब्लैडर लाया कर रहा था, उसके पोस्टीरियर साइड पर रेक्टम लाया कर रहा था। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स की वजह से ये एंटीरो पोस्टीरियरली क्या है, कंप्रेस है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो मेयर स्लिट होती है। नेक्स्ट अगर हम कोरोनल सेक्शन लें यानी दरमियान से कट करके हम सामने से देख रहे हैं, यानी इस तरह से कट करके सामने से देख रहे हैं। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल। द एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, एपेक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है एंड इट कंटिन्यूस विद द कनाल ऑफ द सर्विक्स। दिस वन इज द कनाल ऑफ द सर्विक्स, इसके साथ ये कंटिन्यूस है। जंक्शन इज कॉल्ड द इंटरनल ओस, इंटरनल ओस, दिस वन इज द इंटरनल ओस। इंटरनल ओस जंक्शन होता है कैविटी ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस का विद द सर्वाइकल कनाल। Supralateral angles of the cavity receive the opening of right and left uterine tube. Supralateral superiorly और lateral side पर जो एंगल है कैविटी का वहाँ पे ये रिसीव कर रहा है राइट एंड लेफ्ट यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग्स को। नेक्स्ट हम सर्विक्स ऑफ यूट्रस की बात कर लेते हैं। दिस वन इज द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। ये होता है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये क्या बनाएगा, लोअर 1/3 पार्ट बनाएगा यूट्रस का, और जो अपर 2/3 पार्ट था वो बॉडी ने बनाया था। इट इज़ लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस, लोअर है और सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप इसके स्ट्रक्चर होता है। लोअर पार्ट ओपन इनटू एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, वजाइना की एक एंटीरियर वॉल होती है और एक पोस्टीरियर वॉल होती है। तो जो लोअर पार्ट होता है सर्विक्स का वो होता है ओपन इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना। अब ये जो सर्विक्स होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सुप्रा वजाइनल पार्ट और एक होता है वजाइनल पार्ट। सुप्रा वजाइनल क्योंकि ये वाला जो पार्ट है दिस वन इज सुप्रा वजाइनल पार्ट क्योंकि ये वजाइना से ऊपर प्रेजेंट है, और जो वजाइना के अंदर एक्सटेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं वजाइनल पार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रा वजाइनल पार्ट की। सुप्रा वजाइनल पार्ट इज रिलेटेड टू ब्लैडर, उसके अलावा एंटीरियरली ये ब्लैडर से रिलेट कर रहा होगा। दिस वन इज अ सुप्रावजाइनल पार्ट, तो ये एंटीरियरली रिलेट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। पोस्टीरियरली बात करें तो ये रिलेट कर रहा है रेक्टो यूट्राइन पाउच के साथ, रेक्टो यूट्राइन पाउच के साथ और रेक्टम के साथ। दिस वन इज अ रेक्टम एंड दिस वन इज अ रेक्टो यूट्राइन पाउच। एंटीरियरली रिलेट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, पोस्टीरियरली रेक्टो यूट्राइन पाउच और रेक्टम के साथ। अब ऑन ईच साइड, उसकी दोनों साइड पे हमारे पास प्रेजेंट है यूरेटर, उसके अलावा यूट्राइन आर्टरी। डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यूरेटर प्रेजेंट है जो कि सुप्रावजाइनल पार्ट के लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, यानी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो आर्टरी असेंड कर रही है ऊपर की तरफ, दिस वन इज द यूट्राइन आर्टरी। अब ये दोनों स्ट्रक्चर हैं यानी यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी, ये किस स्ट्रक्चर के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीट्रियम। पैरामीट्रियम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। अब ये भी कंटेंट है ब्रॉड लिगामेंट का जिसके दरमियान हमारे पास यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द टू लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट।
نیکسٹ ہم وجائنل پارٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ وجائنا کے اندر ایکسٹینڈ کر رہا ہے. اٹ پروجیکٹ انٹو انٹیریئر وال آف دا وجائنا، کیونکہ سروکس کی اوپننگ انٹیریئر وال کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. پروجیکٹ انٹو انٹیریئر وال آف وجائنا، اسپیس بٹوین اٹ اینڈ دا وجائنل وال از کالڈ دا وجائنل فورنکس. اب یہ جو اس کے درمیان اور جو وجائنا کی وال کے درمیان سپیس ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں وجائنل فورنکس. تو ہمارے پاس یہ اوپن ہو رہا ہے انٹیریئرلی، تو ہمارے پاس کون سا فورنکس بن گیا؟ انٹیریئر فورنکس بن گیا. یعنی سروکس، اور اگر یہ ہمارے پاس سروکس ہے اور یہ ہمارے پاس انٹیریئر وال ہے وجائنا کی، تو اس کے درمیان ہمارے پاس ایک فورنکس بن جائے گا. یعنی ان دونوں کے درمیان ایک فورنکس بنے گا، اس کو ہم بولیں گے انٹیریئر فورنکس. اور پوسٹیریئر کی بات کریں تو اگر یہ ہمارے پاس سروکس کی پوسٹیریئر سائڈ ہے اور یہ پوسٹیریئر وال ہے وجائنا کی، تو اس کے درمیان ہمارے پاس بن جائے گا پوسٹیریئر فورنکس. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس دو بن گئے ہیں لیٹرل فورنکس. انٹیریئر پوسٹیریئر فورنکس کو اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دس ون از دا انٹیریئر فورنکس اینڈ دس ون از دا posterior fornix and these are the lateral fornixes. نیکسٹ جو سروائکل کنال ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے وجائنا کے اندر تھرو دا ایکسٹرنل اوس. ایکسٹرنل اوس کے تھرو یہ سروائکل کنال اوپن ہو رہی ہے انٹو دا وجائنا. سروائکل کنال کی بات کریں تو اٹ از فیوزی فارم ان شیپ. اس کی دو اوپننگز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹرنل اوس جو کہ باڈی آف یوٹرس کے اندر اوپن ہو رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل اوس جو کہ اوپن ہو رہا ہے انٹو دا وجائنا. اس کی دو وال ہوتی ہیں. ہم نے بات کی کہ اس کی انٹیریئر وال ہے جو کہ انٹیریئر وال آف وجائنا کے ساتھ ریلیٹ کرے گی، پوسٹیریئر وال آف وجائنا کے ساتھ ریلیٹ کرے گی. اب یہ جو انٹیریئر اینڈ پوسٹیریئر والز ہوتی ہیں سروائکل کنال کی، اس کے اندر ہمارے پاس میوکوزل فولڈز ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں آربر وٹائی یوٹرائی. یہ کیسے ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک ٹری کے اندر سے برانچز نکل رہی ہوتی ہیں ان کی طرح کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں آربر وٹائی یوٹرائی. فولڈز آف بوتھ وال انٹرلاک ہو کے کیا کر دیتی ہیں؟ کنال کو کلوز کر دیتی ہیں. یعنی جو دونوں والز ہیں انٹیریئر وال اور پوسٹیریئر وال، اس کی جو والز ہیں ان پہ میوکس فولڈز ہیں اور یہ آپس میں انٹرلاک ہو کر کنال کو کلوز کر دیتی ہیں. اچھا، جو ہم نے سروکس کی بات کی ہے اس کو ہم 3D ڈائیگرام سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہم اس کو زوم کریں. سو دس ون از دا سروکس. اب سروکس کی کنال کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی کنال میں ہمیں میوکوزل فولڈز نظر آ رہے ہیں جو کہ انٹرلاک ہو کے کنال کو کراس کر دیتے ہیں. اب اس کے پارٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو وجائنا کے اوپر پہ ہیں، دس ون از دا وجائنا. اب وجائنا کے اوپر والا جو پارٹ ہے سروکس کا، اس کو ہم بولتے ہیں سپرا وجائنل پارٹ، اور جو وجائنا کے اندر ایکسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں وجائنل پارٹ آف دا سروکس. تو یہ ہم نے بات کر لی یوٹرس کے پارٹس کے بارے میں. اب نیکسٹ پارٹس کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نارمل پوزیشن اینڈ اینگولیشن آف یوٹرس کیا چیز ہوتی ہے. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.